Mexico. She hasn't been with us very long, but she's been a very good student, and I'm pleased to help in any way I can. Senang bertemu dengan Anda lagi. Saya mengerti Anda ingin anak Anda melanjutkan ke sekolah favorit. Dia memang tidak lama bersama kami, tapi dia adalah siswa yang baik. Saya senang sekali jika saya bisa membantu semampu saya. Terima kasih banyak. Saya punya beberapa pertanyaan. Saya paham bahwa anak saya harus mengikuti tes penempatan di SMA favorit. Tapi saya khawatir karena kami baru tinggal di Australia selama 3 tahun. Karena itu bahasa Inggrisnya belum cukup bagus, dan faktanya bahwa kami belum menjadi penduduk Australia. Thank you very much. I have a number of questions. I understand that she has to do a selective high school placement test. But I'm concerned that we've only been in Australia for 3 years and her English may not be good enough. So then there's the fact that we are not yet Australian citizens. Well, to clear up the citizenship issues first, if you got permanent resident, that's enough now. The test is held in March each year, and I don't know whether you're aware or not, but it covers reading, writing, mathematics, and general ability. So you see, it's a quite evenly weighted between papers that test English language ability and test that don't. Baiklah, kita atasi dulu masalah kependudukan. Jika Anda punya tempat tinggal yang permanen, itu sudah cukup. Tesnya diselenggarakan pada bulan Maret setiap tahun. Saya tidak tahu apakah Anda tahu apa saja yang akan diteskan. Yang pasti meliputi tes membaca, menulis, matematika, dan kemampuan umum. Jadi, Anda bisa melihat tesnya cukup berat antara tes tertulis, tes kemampuan bahasa Inggris, dan tes lainnya. Kemampuan bahasa Inggrisnya masih 50%. Dia telah belajar sangat keras dan berteman sebanyak mungkin. Dan kami berbicara bahasa Inggris sebisa mungkin di rumah. Tapi saya tidak yakin kalau dia bisa setara dengan siswa di Australia. Kelihatannya sedikit tidak adil. Maksud saya, setahun dari sekarang dia akan lebih cakap walaupun akan sangat terlambat. That's still 50% English. She studied very hard and made a lot of friends, and we speak English as much as possible at home. But I still don't think she can compete with Australian students. That seems a little unfair. I mean, a year from now, she will be so much more fluent, but then it will be too late. Well, the test itself isn't everything. You also have to submit a copy of her latest school assessment report in English and mathematics. And as I said, we're very happy with her. Not only that, but the selection committee gives special consideration to students who have been doing most of their schoolwork for more than 4 years. Baiklah, tesnya sendiri bukan segalanya. Anda juga harus mengumpulkan salinan report nilai akhir di sekolahnya di bahasa Inggris dan matematika. Dan seperti yang sudah saya katakan, kita sangat senang dengan dia. Tidak hanya itu, komite seleksi memberikan penghargaan terhadap siswa yang menyelesaikan pendidikannya kurang dari 4 tahun. Menurut Anda, apakah dia punya kesempatan lain? Maksud saya, dia tidak pergi ke kelas unggulan dan itu harus menempatkan dia di deretan banyaknya ke kandidat yang lain. Hanya tersisa 6 bulan lagi sampai tes pelajaran tambahan. Apa yang Anda rekomendasikan? Do you think she has any chance? I mean, she didn't go to opportunity class, and that must put her behind many of the other candidates. It's only 6 months until the test. What extra work do you recommend? Well, it's up to you, but you could start by visiting the New South Wales Public School website and follow the prompts to selective high school year 7 placement, where you can download sample question and past tense papers. I think that's a good point of departure, then you can decide what to do next. Baiklah, itu terserah Anda. Tapi Anda harus mulai mengunjungi website New South Wales Public School dan mengikuti arahan penempatan SMA favorit di tahun ke-7, di mana Anda bisa mengunduh contoh pertanyaan dari tes tertulis sebelumnya. Saya pikir itu poin yang bagus
Itu adalah poin permulaan yang bagus dan selanjutnya Anda bisa menentukannya sendiri. Benarkah mereka menyediakan informasi? Jadi bagaimana saya menempatkan kertas pendaftarannya dan bagaimana bisa yakin kalau anak saya bisa masuk sekolah favorit dalam waktu dekat? Really, they have that information available. So how do I lodge the actual application? And how do I make sure that she gets into the nearest selective school? You need to lodge the application form with us by the end of the next week. The school secretaries will help you to fill it in. I introduce you to them on the way out. As for the actual school, it is competitive process, so whether she's accepted at the nearest one or not depend on the outcome of the test. Dibalik. Anda akan menempatkan formulir pendaftaran dengan kami di minggu selanjutnya. Sekretaris sekolah akan membantu mengisi itu dan saya akan mengenalkan Anda kepada mereka selagi keluar nanti. Sebenarnya di sekolah itu adalah proses yang kompetitif, diterima atau tidaknya itu tergantung hasil tes.